syudad sa Manila, nagtapok ang pamilya. Unom ka anak nagkahipo sa walay kulang sa kalipay. Apan karon hapit na ang oras sa panamilit. Ang kasing-kasing nagduha-duha, di gustong mo hipos balik. Gikan sa Mindanao, si mama o papa miyabo, si mama Juanita, si papa Berting, among kahayag ug kuso. Sa mata gabi, puno ang balay sa katawa. Murag fiesta kada adlaw, walay kaboy, walay kalay. Apan ang adlaw mo labay, di gyud mapungan ang mga pahiyom, mapulihan ug tagol nga tinaguan. Balik ra mo paugma, ayaw kalimti kami. Sa inyong paglakaw, dala ninyo among gugma diri. Isang layo na mo sa Mindanao nga ayuta, ang among panaghiusa, di gyud mawagtang bisan unsa. Gawon mi sa inyong pahiyom ug katawa. Sa matag higayon nga kompleto ta. Sayaw ta karon, samtang napamo diri. Kay ug malayo na pudang naa sa Mindanao, nasadang maglipay. Rolando Jubek nga pirmigera ang istorya. Marisa nga magsigig live ug reel sa Facebook. Churaling nga storya ang dala. Naimerian ug Julian, puro katawa sa cellphone nga sige scroll down. Unong ka anak, usa ka kasing-kasing nga nagiusa sa kalipay. Bisan pa man kinahanglan mo mubalik, aduna pa'y mga igsuon dito nga naghulat ug nagtanaw. Sa inyong pagbalik, amo lang isulti, amping mo pirmi o balik ra mo kanunay dire. Nga mo paugma, ayaw kalimti kami. Sa inyong paglakaw, Dala ninyo among gugma diri. bisan layo na mo sa Mindanao nga ayuta, ang among panaghiusa, di gyud mawagtang bisan unsa. Sayaw ta karon, walay kaduol, puro sa takalipay. Bisa krisis sa atong nasud tungod sa kamahal sa gasolina. Ang importante, kita nagkahiusa sa gugma nga o sa kapamilya. Balik ra mo paugma. When you float, you kiss me. When you fly like you see, but I will always be with you. And everything you know, I carry